Pridruži nam se i doživi moto avanturu života, nezaboravnih 16 dana vožnje prirodnim predelima Turske koje možete vidjeti samo ukoliko se prijavite na ovo putovanje. Dugo istraživani i pažljivo birani predeli ove države sada su obuhvaćeni jednom rutom koja je duga oko 6000 km. Vožnja kroz nacionalne parkove, visoke planine, obale mora i kanjone je nešto za čim traga svako ko nosi duh avanture u sebi. Putovanje traje od 13. do 28. septembra. 12 noći smo smešteni u hotelima, dok su 3 noći predviđene za kampovanje. Svoje mesto možete obezbediti ukoliko se prijavite na vreme, broj mesta je ograničen. Za više informacija posjetite sajt ili se javite u DM. Pozdrav i svako dobro!